ये मेरा बुनियादी मरकज़ है। इस मरकज़ से दो किस्म की आवाज़ें निकलती हैं, एक जो आहिस्ता से बातें समझाती है और दूसरी जो फर्रों की औलादों के बीच में से ताने मारती हुई चिल्लाती आती है। ये मेरा बुनियादी मरकज़ है। इस मरकज़ से दो किस्म की आवाज़ें निकलती हैं, एक जो आहिस्ता से बातें समझाती है और दूसरी जो फर्रों की औलादों के बीच में से ताने मारती हुई चिल्लाती आती है। ये मेरा बुनियादी मरकज़ है। इस मरकज़ से दो किस्म की आवाज़ें निकलती हैं, एक जो आहिस्ता से बातें समझाती है और दूसरी जो फर्रों की औलादों के बीच में से ताने मारती हुई चिल्लाती आती है। Esse é o trabalho acadêmico do Abdu, camarada que eu conheci aqui na faculdade. Ele pediu para mim falar um pouco do que o português representa para mim, a minha língua. Eu nem nunca tinha parado para pensar nisso, mas a minha língua representa para mim, na verdade, a minha formação, ou tudo que me levou a ser o que eu sou hoje. Diferente do inglês, a minha segunda língua, que na verdade representa um pouco de adaptação para mim, pelo fato de ter sido uma adaptação ao qual eu fiz na minha vida, não só na linguagem, mas na forma de vida, acho que é isso. This is my most porous and fibrous layer, controlled, patient, yet wild and free, with millions of beautifully intricate patterns and visual, auditory, and most importantly, conceptual. My dynamic and spontaneous movement within the English language spectrum enables me to feel fully and to rationalize my thoughts. A door of learning opening me into the global climate of our time, letting my presence be legitimate as an explorer. This is my most porous and fibrous layer, controlled, patient, yet wild and free, with millions of beautifully intricate patterns and visual, auditory, and most importantly, conceptual. My dynamic and spontaneous movement within the English language spectrum enables me to feel fully and to rationalize my thoughts. A door of learning opening me into the global climate of our time, letting my presence be legitimate as an explorer. This is my most porous and fibrous layer, controlled, patient, yet wild and free, with millions of beautifully intricate patterns and visual, auditory, and most importantly, conceptual. My dynamic and spontaneous movement within the English language spectrum enables me to feel fully and to rationalize my thoughts. A door of learning opening me into the global climate of our time, letting my presence be legitimate as an explorer. Also Deutsch war immer schon eine Sprache, mit der ich aufgewachsen bin. Ich habe immer schon in der Schule Deutsch geredet, mit meinem Vater, mit meiner Nanny. Aber ich bin auf jeden Fall mit 3 Sprachen aufgewachsen. Das heißt, depende si pienso en mi madre, o en mi padre, o en mis hermanos, o en mi nanny, o en quien sea. Depende de eso, spreche ich Deutsch oder Spanisch. Ça dépend. Ceci est ce que j'espère être, avoir une nouvelle langue sous ma ceinture. La limite est la patience d'apprendre une nouvelle langue, sa culture et sa façon d'être m'aident à rester dans la simplicité et la clarté. La croissance de cette petite voix intérieure est ma troisième porte qui s'ouvre, en espérant découvrir une fluidité bénéfique, une partie logicielle de moi-même s'ajoutant à la poursuite de la recherche de moi-même dans le mouvement continu de cet univers. Ceci est ce que j'espère être, avoir une nouvelle langue sous ma ceinture. La limite est la patience d'apprendre une nouvelle langue, sa culture et sa façon d'être
m'aide à rester dans la simplicité et la clarté. La croissance de cette petite voix intérieure est ma troisième porte qui s'ouvre, en espérant découvrir une fluidité bénéfique, une partie logicielle de moi-même s'ajoutant, à la poursuite de la recherche de moi-même dans le mouvement continu de cet univers. Ceci est ce que j'espère être, avoir une nouvelle langue sous ma ceinture. La limite et la patience d'apprendre une nouvelle langue, sa culture et sa façon d'être m'aident à rester dans la simplicité et la clarté. La croissance de cette petite voix intérieure est ma troisième porte qui s'ouvre, en espérant découvrir une fluidité bénéfique, une partie logicielle de moi-même s'ajoutant, à la poursuite de la recherche de moi-même dans le mouvement continu de cet univers.